तो आज मुझे आसी ठाकुर मेहर आज्ञाकर घर के आज आपको ई वीडियो रे पेचवर्क साड़ी माने देखाबा। तो आसुन आम सबठान पहला भेटमा आज्ञा जुहार केनता अच्छा आज्ञा भल अच्छा तो आज कलेक्शन आज्ञा केते केते भितर देखामा 1800 रु 5000 तो ई सब कलेक्शन आज देखामा। हेले ये इथरो आपनकर निजर बुनला थान कपड़ा किछि बाहरी कि नहीं बाहरी छि इटा पूरा गुटा थान है देखुन इटा आज्ञा को निजर ओन प्रोडक्शन है थान कपड़ा है आज्ञा इतार रेट फेट बताबे केनता अच्छा जे कॉल करबे ताकू बताबे। तो स्टार्ट करू ना आज्ञा हमको पहला किन कलेक्शन देखाबे जे पेचवर्क साड़ी किन 1800 नु स्टार्ट करमा देखुन 1800 टंका रो पहला पेचवर्क साड़ी आपन माने देखुन गोटे नुआ डिजाइन इथर उतरैछन अच्छा अच्छा डबल कलर अच्छे नहीं ठीक 1800 आउ देखमा पूरा 5000 तक देखमा नहीं देखुन वेराइटी माने सबुथिर दाम माने बता होचे इटा केते कहउछन 2400 टंका देखुन इथि भी डबल कलर अच्छे 2400 टंका इटा 2200 आज पूरा मिक्स इटा पाटली डिजाइन अच्छा पाटली डिजाइन केते 2400 बोले 2200 इटा 2200 ठीक। तो आज आम केते 1800 रु 5000 तक देखमा 2500 देखुन 2500 टंकिया कलेक्शन इटा भी पाटली मॉडल है देखुन इटा भी पाटली मॉडल है। अरे वाह एक नंबर बढ़िया इथर बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आनिछन इटा केते बोलछन 2200 टंका देखुन दनादन भेराइटी माने आपण माने देखुन संगे संग ऑर्डर करूँ ना हेले ई जहा कलेक्शन देखुछन सब व्यापारी आज्ञा घरे नै जिवे देखुन आर गुटे ई कलेक्शन 2500 देखुन 2500 टंका पड़वा इटा भी पाटली मॉडल है और सबुथी ब्लाउज पीस अटैच आसुचे आपण माने ई वीडियो के अधिक लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ केते 2600 टंका इटा भी पाटली मॉडल है आपण माने ये वीडियो के अधिक शेयर करूँ जेंता समस्त पाके ये वीडियो पहुंची पारबा केते सेम अच्छे नहीं सेम अच्छे ठीक। नेक्स्ट देखमा आउ काना अच्छे 1800 टंकिया कलेक्शन देखुन इटा प्लेन आएबा ना अच्छा इटा भी डबल कलर आएबा अच्छा सब डबल कलर आएबा नहीं इटा 1800 बताले 2400 देखुन ई थोड़ा बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आनिचन 2400 बोले नहीं 2400 टका पड़वा आर देखुन इहादे आमी याडू देखमा 2200 टंका देखुन 2200 टंका पड़ी जीवा इटा अच्छा इटा भी डबल कलर सब डबल कलर आएबा और इटा देखुन इटा केते गुटे कलर आएबा आहा अच्छा माछ बॉर्डर है केते इटा केते नाम कहली दाम 2000 और हाथी जेन धरिछन इटा भी 2000 नहीं सब माछ बॉर्डर है इटा गुटे कलर आएबा अच्छा 2000। नेक्स्ट देखुन 2100 अरे वाह काम देखुन इथि गोटे यूनिक हेछि आगे एटा सब निजर डिजाइन है नहीं 2100 टका पड़वा इटा। नेक्स्ट देखुन आर गोटे वैरायटी 1900 वाओ काम देखुन सब डिफरेंट डिजाइन है आउ देखमा कलेक्शन इटा तो 1900 बताले 2200 देखुन 2200 टंका कलेक्शन देखुन केन डिजाइन भल लागुचे आपन मन को स्क्रीनशॉट रखुथिबे। नेक्स्ट आर गोटे वैरायटी देखुन केते 2300 टंका देखुन 2300 टंका पड़वा आपण माने सब किछि भल भाबे देखुन 2300 होइले नहीं 2300 देखम तार बाद देखमा देखुन बहुत किछि नुआ कलेक्शन अछि नुआ स्टॉक रीस्टॉक हे छै 1900 अरे वाह बढ़िया डिजाइन टेक करिछ ना एटा देखुन 1900 टंका रेंज रखिछन डबल कलर अच्छे आउ देखमा। नेक्स्ट आउ किछि वैरायटी सावित्री वास लगी इटा खास कलेक्शन बनाने आनिछन बहुत दिन पर आज्ञा कर वीडियो आसीचे देखुन 1800 टंका पड़ी जीवा इटा। नेक्स्ट आउ वैरायटी देखमा आउ काना आसीचे देखुन पोसापाली कलेक्शन सप्ता कलेक्शन इता धड़ी काम देखमा आउ तार आंचल काम देखमा इटा केते 2100 टंका पड़वा देखुन 2100 टंका पड़ी जीवा। तो आज्ञा को कांटेक्ट करबा लगी भी आज्ञा कर एड्रेस और मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर सब दे दीछे आपण माने डायरेक्ट कांटेक्ट करबे देखुन इटा केते बोलछन इटा 2200 टका पड़वा देखुन डबल कलर दिया हेछे पाटली मॉडल नहीं ठीक यार देखुन इटा ही पाटली मॉडल पूरा नुआ कलेक्शन आ गया इटा अच्छा इटा केते 2000 की 2200 टका पड़वा देखुन पाटली मॉडल
বাইশশো বলে নেই 2200 টাকা পড়বা আর দেখুন কেতে 1900 টাকা পড়বা দেখুন ডিজাইন ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ডিজাইন ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛେ ମାତ୍ର 1900 ବୋଇଲେ ওয়াও মাত্র 1900 রেঞ্জ রখিছন আর দেখমা পেচওয়ার্ক শাড়ি লাগি বলি আপন মানে বহুত ডিমান্ড করুଥିଲେ বহুত দিন ডিমান্ড করুଥିଲେ আমি পুরা করি নাই পারুଥିଲି খালি 2200 2300 টাকা নেই দেখুন গোটে কলর আছে 2300 টাকা রেঞ্জ রখিছন আর দেখুন কালেকশন আচ্ছা এটা কেতে তক আইবা 2300 টাকা পড়বা নেই ঠিক আর দেখুন সবু কালেকশন ই যাহা আছে সবু দেখমা দেখুন এটা 2200 দেখুন 2200 টাকা কলেকশনে পুরা 5000 তক আমি সবু ভ্যারাইটি দেখমা যাহা আছে আর দেখুন ই কলেকশন এটা ইতার ডিজাইন দেখি দেমা 1900 খালি 1900 পড়বা দেখুন দনাদন সবু কলেকশন দেখা হচ্ছে আপন মানে যেন কলেকশন ভাল লাগুছে সেটার ফটো রাখুন এটা কেতে 26 26 তো আচ্ছা আচ্ছা 26 মিলন আচ্ছা মিলন সবটা পড়ছে নি 26 নেই 2600 টাকা এটা রেঞ্জ আছে নেক্সট আর গোটে দেখুন বঢ়িয়া মস্ত ওয়ার্ক হয়েছে কেতে বইলে 1900 টাকা দেখুন মাত্র 1900 রেঞ্জ রখা হয়েছে আউ দেখুন আজির ভিডিও বহুত ছোট হবা আপন মানে ভিডিও কে ফার্স্ট নু লাস্ট দেখুন কেতে 3100 টাকা পড়বা দেখুন 3100 আচ্ছা বঢ়িয়া 3100 রেঞ্জ রাখিছ নাই ঠিক 3100 তো বাকি কালেকশন বি আমি দেখি দেমা ফটাফট দেখুন এটা গোটে বঢ়িয়া ডিজাইনতে দেখুছন বঢ়িয়া কাম হয়েছে কেতে 2700 টাকা আরে বাহ এটা গোটে বঢ়িয়া কপড়া দিয়া হয়েছে দেখুন 2700 রেঞ্জ রখা হয়েছে নেক্সট আউ দেখমা আউ কানা ভ্যারাইটি মানে আছে দেখুন 2100 টাকা দেখুন 2100 টাকা আরে বাহ আর জবর কাম হয়েছে দেখুন ইথি খালি 2100 কাম তো বেশি হয়েছে 2100 টাকা রেঞ্জ রখিছন এটা কানা ডিজাইন হয়েছে পুতলি ডিজাইন এটা সে বমকি ডিজাইন সবটা ডিজাইন মানে হয়েছে আর এটা দেখুন এটা কেতে কৌছন এটা 2200 পড়বা নেই দেখুন ভাল সে খেলে দেবে দেখুন আচ্ছা তো ইনতা তার ওয়ার্ক আছে নেই ঠিক আর ঘায়ে রিপিট করে দেবে কেতে বলে কি 2200 টাকা ঠিক আর দেখুন ই কালেকশনটা মাত্র 1900 টাকা দেখুন তো আপন মানে মঝিরে বহুত কমেন্ট করুছন কি শাড়ি টিকে ফাড়িকে দেখুন মানে এটা ফাড়িকে দেখালে পুরা ডবল কলর দেখাই ডবল ইয়ে হয়ে যাবা মানে দুই লোক দরকার এতি লাগি একলা অছন বলি এন্তা টিকে আপনাকে দেখাউছন ফুল ফটো দরকার তো আপন মানে আগে মেসেজ করবে এটা কেতে বলছেন এটা 2100 আর গুড দেখুন এটা খালি 1900 দেখুন খালি 1900 রেঞ্জ রখা হয়েছে দেখুন এটা সিঙ্গল কালার না দেখুন ইধার ক্যাটলগ মাগলে মিলি যাবে নাই কেতে 3100 বলে 3100 টাকা দেখুন আচ্ছা 3100 রেঞ্জ রখা হয়েছে তো আউ দেখমা আউ কারণ তা ভ্যারাইটি হারবা এটা স্বস্তিক ডিজাইন वाला দেখুন 2100 খালি 2100 রেঞ্জ রখা হয়েছে দেখুন খালি 2100 টাকা তার বাদে আউ দেখমা আউ এন্তা কানা মানে ডিজাইন মানে আছে দেখুন কেতে বলে 1900 টাকা ওয়াও মেহেন্দি কলর কালেকশন দেখুন 1900 রেঞ্জ রখিছন মাছ বর্ডারে আর দেখুন মাছ বর্ডার এটা যেন দেখুন এটা 1900 দেখুন 1900 টাকা কালেকশন এটা भी মাছ বর্ডার কালেকশনে 1900 টাকা রেঞ্জ রখিছন নেক্সট দেখমা আউ কানা কালেকশন আছে দেখুন সব আজ্ঞা কর নিজের বনালাটা নিজের স্টিচিং করালাটা দেখুন এটা 2300 টাকা নেই দেখুন এটা 2300 টাকা পড়বা আউ বেশি কালেকশন ন আজির ভিডিও বহুত ছোট হবে আপনারা ভিডিও के ফার্স্ট নে কি লাস্ট তক দেখুন পুরো এন্ড তক দেখুন 2200 দেখুন এটা পাটলি মডেল নেই 2200 সব কলর বাহারিবা 2200 টাকা ঠিক আউ দেখমা এটা যেন হাতি ধরছে এটা তো আর বড়িয়া লাগছে এটা পাটলি মডেল বোধে না এটা নুহে সে এটা 1900 দেখুন
খালি 1900 পড়বা। এটা পাটলি মডেল নুহে এটা ঠিক। আউ দেখুন আউ বেশি নেই, 8-10টা কলেকশন রহলা। দেখুন 1900 দেখুন 1900 পড়ি যাওয়া এটা। আর দেখুন এটা গোটে বঢ়িয়া কাম হয়েছে। আচ্ছা দেখা আগুন দেখাইছে না এটা। আচ্ছা দেখুন 5000 টঙ্কার কলেকশন। इधर कैटलॉग मागले मिली है नहीं। अरे वाह मस्त शाइनिंग वाला कपड़ा इथि दिया है देखुन। अच्छा बढ़िया 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 काम है पाटली मॉडल है नहीं। अच्छा 5000 टंका इधर रेंज रखा है। आर गुटे जेन हाथे धोइछन এটা 2200 वाला है। এটা भी पाटली मॉडल है ना सेटा ना से এটা प्लेन वाला है। अच्छा 2200 टंका। আর দেখমা আর কেনটা কেনটা শাড়ি মানে আছে যে सब कलेक्शन कवर करमा जहाँ आज्ञा कर पाखे अच्छे। देखुन इटा 2200 पड़वा। और देखुन इटा गोटे देखुछन 2200 देखुन पाटली मॉडल नहीं। ये समस्त घिनी पारबे व्यवहार करि पारबे हेंता हेंता रेंज रो कलेक्शन। देखुन पाटली मॉडल है 2200 टका रेंज रखिछन। आउ देखुन इटा गोटे मस्त सफ्टा वाला कलेक्शन। देखुन केते 2100 खाली 2100 टका पड़वा। देखुन अच्छा तो आउ बेसी नहीं ना। देखुन सेड़े की ही रहला इटा इटा केनता काम हिचे सेम टाइम नहीं। अच्छा किते 2100 आउ इटा गोटे अलग काम हिचे नहीं। इते बाहरिबा 1900 देखुन दूसरा बॉर्डर भी अच्छे नया बॉर्डर भी है नुआ गोटे नुआ बॉर्डर देखुन 1800 नु 5000 भीतर ई सब कलेक्शन माने आसुचे। इटा तो आगरु देखाई छी बोधे केना ये जिन देखौछन इटा हां नुआ है। हां हां जेना देखा सब 16 नो। अच्छा इटा किते देखाइबा 1900। और देखुन सब सप्ताह वाला कलेक्शन देखुन पोसावाली वाला कलेक्शन है सब आगे कर निजर डिजाइन है निजर स्टिचिंग करालाटा है 1900 राइट है। अच्छा 1900 आपण माने चाहले इनु ऑनलाइन थी भी मगे पारबे आ घर आसिक भी नहीं पारबे। देखुन आया और कांटेक्ट नंबर में डिस्प्ले थी दे दीछे आ एड्रेस भी दे दीछे। आपण माने चाहले घर भी आसिक नहीं पारबे। 1900 टंका पड़वा। और देखमा केनता केनता कलेक्शन मन अछि जे। और देखुन इटा गुटे देखुछन आगे करे 2000 राइट इटा 2000 देखुन केनता काम होइछे 2000 देखुन 2000 टंका। टिके डेई हेगला न एंता बसी पड़ो न देखावा की सुविधा हबा। हां एंता बसी पड़ो जे सुविधा हबा। देखुन आगे कर छाते डेई हेगला न तो ई डिजाइन देखुन 1900 राइट 1900 देखुन आराम से समस्त घिनी पारबे व्यवहार करि पारबे मात्र 1900 टंका रेंज रखिछन। देखुन आर गुटे वैरायटी इटा बहुत डिमांड था इटा सॉरी इतला है चीटा में है रही नहीं बहुत डिमांड थिला। बहुत डिमांड इटा पाटली मॉडल होथे। ना से अच्छा केते इटा 1900 टंका। आर देखमा कलेक्शन माने इटा केते कहउछन 2300 टंका। देखुन 2300 टंका पड़वा। अच्छा इंता वर्क हेचे आउ देखुन आर गुटे मॉडल इटा का टेढ़ा सप्टा वाला। हां 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 2300 देखुन 2300 रेंज रखिछन। लास्ट इटा रहला कि आ केतरा अछि लास्ट नहीं। देखुन 1900 टंका 1900 टंका कलेक्शन लास्ट नहीं। देखुन 1900 टंका हो। तो सांग मैंने आज छोट वीडियो एतकी आपण माने जल्दी जल्दी आगे कर संगे कांटेक्ट करूँ। ऑनलाइन थी मगई पारबे घर की भी आसिक भी नहीं पारबे जेती जल्दी कांटेक्ट करबे सेती जल्दी पाइबे ना हेले व्यापारी आगे जहां असन सब संगे संगे नहीं जिवे फिर आपण माने नहीं पाई पारन। तो आज्ञा किसी मैसेज देबे कि वीडियो के इनो क्वेट करमा बेले आज्ञा जुहार टकरी वीडियो के एंड करमा जुहार।